Kembali ke Borak Dalam Geli, podcast Borak Dalam Geli. Kita nak bercerita pula Kak, your white body punya zaman. White body tahun berapa lama di narrow body? Narrow body maknanya kapal kecil ya. Narrow body kecil, okey, kapal kecil. Dan white body, white kapal body besar, kapal terbangnya besar lah, untuk pada yang tak faham ya. Okey, white body, narrow body berapa lama sebelum naik ke white body? Narrow body dalam 3 tahun. Oi, lama juga Kak. Lama. Sebab masa tu arwah bapa saya tak apa sihat. You apply for untuk so bila time untuk after 2 years saya dapat naik ke white body lah, ke international conversion flight. Tapi saya terpaksa menolak kerana masa tu bapa saya tak apa sihat, dia dapat serangan jantung and everything. I see. Jadi saya tak sedar hati nak fly jauh-jauh tinggalkan dia di KL. So saya menulis surat kepada HR department untuk menolak dan di reconsider pada tahun-tahun yang lain. Jadi saya stay for 3 years di narrow body lah, buat the domestic flight, domestic route until bila my father kelihatan lebih baik, dia dah underwent bypass surgery. Saya rasa berlapang dada, and then bila saya dapat offer the second time round, baru saya fly ke white body. Baru you naik lah, and then masa tu kita lapang dada, and then I think my first flight was London masa tu macam balik kampung lah. Kan? Macam balik kampung. Tiap bulan pergi London. Tiap bulan mesti ada London. Dan you buka roster macam balik kampung. Okay. Yang 747 you ada DC-10? DC-10 Airbus. Airbus 310. Yang 747? 747. Direct flight to London, right? Direct flight to London. DC-10 untuk route mana? Kalian remember? Australia. Arab kan? Kejap ya, kita ada pergi Jeddah. Kita pergi Jeddah, and then to DC-10. Tu DC-10. Okay. And then kita ada route yang macam Taipei, Taiwan, all this road, Silk Road, semua punya route. Pergi Pyongyang, you know, pergi China, Taipei, Japan. Taiwan, Japan. You buat Honolulu masa tu sempat? Honolulu sempat, and then pergi Joburg, Auckland, Buenos Aires, Joburg, semua sempat. Vienna, Zurich, masuk Vienna, Zurich, Rome, semua melengkap masa tu. Memang Italy, Malaysia Airlines tengah, Paris, Amsterdam, semua pergi. Saya sempat Zurich, saya tak sempat everything, semua Europe saya sempat. Maybe you tak dapat macam I Stockholm. I dapat Stockholm. Stockholm, New York masa tu, Dubai, New York, I think. Dubai, New York. You tak dapat? Ke LA, Los Angeles. Taipei, LA. Stockholm ada lah, saya ada. Ada ke? I think because masa Zurich zaman ada, saya ada pergi. Ada Zurich. Zurich saya dapat. Saya tak dapat Honolulu tu, saya tak dapat. Right. Your favourite route lah London lah, of course. Of course lah, London. Kampung I. Ini kita cerita pasal, sebelum kita cerita pasal London tu, sebenarnya I pun banyak cerita pasal London, and I nak share dengan you. Masa white body tu, so lagi ramai kita ada bekerja dengan, ada chief steward, 18 kru, 18 ada leading stewardess, economy, business class, first class. So dalam first class, apa yang you boleh share dengan penonton? Apa bestnya kerja first class ni? Apa bezanya? Apa yang tak ada dah kat dalam, kasi dah tak ada dah sebenarnya. You know the service dekat aviation yang first class Malaysia Airlines dulu, rasa dah tak ada dah sekarang rasanya. Sangat different Dah different. First class, of course, aircraftnya, ruangnya berbeza kan. Business class, tempat duduknya tak banyak. Dia ada juga lower deck dan dia ada upper deck, kan. Tetapi ruang di lower deck tu sikit je seat dia, yang upper deck tu yang besar. Tapi first class punya ruang dan servis dia
macam high and mighty lah. Kan everything. Of course differences dia daripada food fine serving. dining lah, okay, macam. Yeah, fine dining, food serving, the pilihan-pilihan yang kita boleh serve to the passengers kan. Dan kalau kita beza dengan ekonomi tu sangatlah berbeza status wise kan. And then obviously dari segi serve seat, serve makanan, itu perbezaan. Susah tak pada you dulu kalau you nak je first class? You rasa susah tak? Ataupun you rasa a bit suka ke? Ada setengah orang suka kerja first class. Ada setengah orang sebab tak ramai, ada setengah tak nak kerja belakang, kerja kantin tak suka. Macam you macam mana? Macam I sebenarnya suka kat kerja kantin, relax, tak stress sangat. Dia macam pesta yang meriah. Yang meriah kan. Especially kalau you buat flight yang pergi Taipei, Taiwan, China and everything kan. Tengah-tengah malam tu kan kita ada serve Maggi. Ingat tak waktu tu? Ada Maggi kan, Maggi banyak sangat dekat galley. And then tung tang tengah malam nak makan macam Maggi. Christmas lah. Kan? Lampu dia. And then kalau masa kita fly international kan kita ada crew bunk dekat belakang untuk kita tidur. Satu orang dapat 8 hours of sleep depending on berapa jam lah. perjalanan. Selalu kalau long haul 3 jam 4 jam macam tu lah seorang dapat dan sebagainya. Tapi saya selalu tak gunakan time untuk tidur tu. Lah tak boleh tidur ke apa? Sebab saya tak boleh tidur. Saya rasa macam mana nak tidur ni? Macam tu tak berpusing. Ada kadang-kadang saya tengok flight time pukul berapa lipat. Biasa kalau flight tengah malam saya tidur kak. Kalau flight pagi tu memang tak boleh tidur lah. Tak boleh tidur. Kalau flight pagi London memang saya tak boleh tidur. Dia kan ada choice untuk tidur tengah malam ataupun sebelum landing. Tapi sekarang sama saya stewardess kemudian steward kena pergi dulu. Macam tu. So saya memang selalu tak boleh tidur. Tak boleh tidur Dan daripada saya macam letak kepala tengok dekat window sill dekat luar kan, kita tengok dekat luar, sudahnya saya macam bangun je lah. Kan? Bangun je, susah nak tidur dengan service. And most of the time orang pun tidur, passengers tidur. And then ada yang tengok movie and stuff like that, you pun tak ada banyak buat apa. That's when you bersembang-sembang dengan passenger yang tak boleh tidur, right? Betul. So kalau flight first class, kalau full lah, tetapi you ada ample time to serve, right? Tetapi kalau dia tak ramai, kadang-kadang tu ada 5 orang, ada 10 macam tu kan. So saya tak ada rasa tension lah kalau full flight sekalipun. Cuma perbezaannya ialah bila kita ada VVIP dan sebagainya kan, nama tu kena betul-betul address because they can easily get offended sometimes. Title. Nah. Kan. I pernah I salah. Dia Datuk Sri tapi I panggil dia Datuk, dia tengok I atas bawah. Faham. Kan. I bahasa belakang. Datang balik, excuse me Datuk Sri, sorry. Barulah dia senyum. Faham. Ada satu pengalaman yang saya alami. I have to agree with you on that authentic look. I have to agree because most passengers Mak Saleh, Mak Saleh lelaki atau perempuan, dia suka dengan the tan skin. Yes. And then ada at one time tu saya serve passenger first class, dia wanita lah. Dia waktu tu I think she age about 60 at that time kan. Saya tengah serve dia kan, kita punya baju kebaya tu kan lengan kita macam separuh lah. Sini kan 3/4. And then dia kata, excuse me, would you mind? Dia cakap macam tu. And I look at her, and then dia pusing punya tangan, dia tarik punya lengan, and then dia pegang my skin. Dia cakap, you have such beautiful colour. Dia kata, I love. Mak Saleh suka. Dia suka kan. So I think I was hired for that. Maksudnya the authentic look lah, not the skin texture lah maksud dia lah. So those were the days kan when the passengers look at you in such a manner, tetapi baik untuk kita because image Malaysia yang kita bawa, sama ada kita Melayu, Cina atau Indian ataupun lain-lain bangsa kan. So
that authenticity look tu sangat ketara lah. Betul. Ya. So experience of working first class, ada one time saya nak kena ngorat lah by somebody. Yo. Masa tu. Nak kena ngorat. Okey. Kan? Siapa dia tu, Kak? Adalah Cik. VVIP lah. Okay. VVIP. So saya tak perasan sangat lah pasal kita serve orang kan, kita bekerja kan, kita serve. Kita tak ada nak menengok orang tu nak kan, and then dia menanya kita jawab lah. Okay. Kan, tapi saya tahu dia dah berkahwin, jadi saya macam oh no kan, tapi kita be very pleasant dia lah, because orang terkenal passengers. Macam dia tahu dia dah kahwin. Yes. Okay. Jadi kita kena very pleasant kan, kita tak boleh ada double standard kan. Lepas tu and then bila kita landing, lepas serve and everything, of course dia punya kawan yang sebelah tu tersengih-sengih apa benda. So I understand this kind of looks lah, faham dah. Kan, tapi kita buat macam buat tak reti lah, buat tak tahu. Lepas tu landing So bila landing aja dah sit back, sign off and everything kan. Kan first class keluar dulu. Kan, baru the economy passengers kan. So dia ada dia punya assistant dan sebagainya, datang cari saya waktu tu. Kita habis dia tu, kita keluar bangun untuk pergi kat depan untuk greet them out, right? So tapi saya pergi ke galley sekejap sebab kita punya leading kat depan dengan kita punya chief dan sebagainya. Saya pergi kat galley sekejap, dan ada daripada economy class, dia punya delegasi whatever datang ke saya dan mintakan saya punya contact number untuk dia punya boss lah. Saya cakap sekejap saya masuk bilik air, saya terus latch duduk dalam tu, tak keluar-keluar. Why? You kejut? Saya takut. Maksudnya bukan takut, bukanlah harassment. Tak ada harassment. Saya malu. Saya malu dan saya rasa macam tak tahu macam nak handle benda ni, because ini bukan ditching crash landing ataupun emergency situation. Ini tak ajar kat akademi. Tak ada. Ini I punya emergency. Tapi dia bukan sexual harassment. No, jangan salah anggap. Dia masuk toilet kan. It's just to me, it's like apa aku nak buat ni? Tunggu sekejap Saya bilang stop. Duduk dalam tu lama-lama kan. So, saya rasa macam passenger macam nak keluar ke apa. And then after that saya keluar. Saya keluar dan okay dah balik dah. So macam like that. Okay. Yeah. Oh, you sampai tahap macam mungkin tak boleh terkejut lah tu Itu terkejut lah. Itu terkejut sebab pada saya macam mesti orang tu macam dia ni pergi mana kan? Hilang tiba-tiba. Ya. Dah nak keluar dah ni. Kan. So pada saya kita senyum dan sebagainya kerana kerja. Kan kita more than that you tak boleh. More than that tak boleh. Okay. That's the situation lah. Tapi of course when you fly, orang try itu biasalah. Kan, sama ada ekonomi ke, first class ke, business class tu biasa. Tetapi kita menganggap sebagai it's just human. That's all. It's just human factor. That's all. Tetapi it shouldn't bring down your smile. It shouldn't take it away because senyuman emas tu kan mahal untuk betul. Cabin crew itu dia modal dia senyum. Kalau masuk kapal tengok muka ketat tak boleh kan. Kita kena senyum dengan mata-mata kita sekali tersenyum, betul. So tetapi saya tidak mengatakan perkara itu sebagai sesuatu yang negatif. Tidak. Tapi waktu tu saya budak. Saya masih 20, 21. Betul. Pemalu yang kuat kan. Tapi okey lah, tak boleh tergedik-gedik sangat. Tak. Kan. Dia boleh pergi masuk toilet. Okey, tak ada yang apa passenger marah you ke, you terlupa nak bagi order ke? You ada something tak yang ada so far alhamdulillah Zarul. Tak ada emergency pun tak ada bergaduh dengan kena taruh what you call that, kena taruh ke dengan chief IFS? Tak, saya banyak kali saya dapat peluang bekerja dengan chief atau IFS yang digeruni. Digeruni. Kira top 10 lah kira. Top 10. Semua orang yang macam perut
bergelumang kalau nak kena panggil pergi depan kan. Kan sometimes kan diorang akan panggil the economy crew untuk pergi depan. You know, just to give some training or whatsoever kan. Macam mana handle sate how to handle sate kan. Dia kata okay, now you go and serve that passenger, you know, check the name first. So you just senyum and do it lah. Kan, jadi kalau kita junior-junior yang kat belakang ni, kalau nak kena panggil kat depan kan macam bergelumang, betul. Takut kan. Tapi I have to be steady lah. Relax je lah. Kan, because pada saya this is working world. Kan. So kita tidak boleh berperangai ke budak-budak kan. Betul. So you take that opportunity because you have to serve orang yang ada title dan sebagainya kan. And then that is how division of the galleys and the cabin from economy to business to the first class. Dia macam apa yang saya belajar dekat academy is ladies and gentlemen serving a ladies and gentlemen. Ya. So maknanya dalam sebenarnya kita is ladies and gentlemen, kita pun yang orang yang terhormat melayan orang-orang yang terhormat. Yes. Kita layan VIP, kita sendiri kena jadi VIP. Exactly. Itulah apa yang kena ada cara dia. Ya, dan saya tidak meletakkan dari segi status manusia tu sama ada dia VIP apa semua. tidak. Even ekonomi pun Kita ladies akan gentlemen layan, serving ladies and gentlemen. Kita akan layan sama taraf. Cuma pada saya servis itu punya perbezaan kan, because yang ni tak ada sate. Menu dia dan sebagainya, and then the choices of meal kan, itu punya perbezaan. Apa cutlery pakai, kan, serving dia bagaimana, kan, dengan main course apa dia punya main cutleries. course dia, bukan status antara manusia, tidak. So jangan salah anggap lah. Jadi bila dapat opportunity macam tu, bila IFS panggil you ataupun chief panggil you untuk bantu diorang di depan, sometimes panggilan itu hanya untuk train you yang without dalam training. Kan, pada saya itu adalah kemurahan hati dia. Betul. Kemurahan hati untuk mengajar you. Betul. Kan. So, sebab apa nanti diorang pun senang juga. Nanti kita fly sama, you kerja dengan I dah ajar you, so senang. So that's why yang diorang ada yang certain supervisor yang buat macam tu. Yes. So saya dah berdepan yang paling garang jugalah. Oh, it's good. Very good. Ya, dan pada saya buat aje lah. Kan orang takkan garang tak tentu pasal. Maknanya adalah perkara-perkara yang the strict, because flying is first safety. Yes, jadi betul. kita ikut itu dan kita fine. Dan kita serve as we smile dan sebagainya, sebagaimana mereka lakukan, dan kita contohi dia lah. So pada saya itu opportunity. Your favourite aircraft wide body? 747. Why? 747-300, 747-400, 747-500. Yang mana, kenapa jadi favourite you? Sebab aircraft yang sangat besar. Ya. So senang bekerja ataupun selesa ataupun macam mana? Meriah. Oh, meriah. Ramai kru, 18 kru. Yes. Dan especially bila kita ada full passengers, economy, business and first class kan. Saya rasa macam penerbangan ni successful. Macam tu. Sebab pasal kemeriahannya kan. And then waktu tu ada smoking zone lagi. Yes. Waktu tu. Okay kak, mungkin yang smoking zone ni, okay, ni sebab you dah petik. Sebenarnya I terlupa. Banyak kali saya nak cerita pasal smoking zone ni kan. So during your time, my time lain. My time cuma ada Japanese route sahaja yang buat yang buat smoking zone, the smoking flight. So macam you 747 ada smoking zone. Ada. So macam mana diorang divide, macam mana nak tahu yang orang tu nak smoking, kena duduk kat situ macam mana? Okay, kalau first class tu is the last seat lah. So mana-mana passenger yang duduk row depan nak smoke, kena duduk kat belakang. Dia pergi dekat last seat tu. Macam smoking room lah kira. Macam smoking room. Faham. Okay, business class tak ada. Oh. Business class tak ada. So maknanya business class nak isap rokok kena pergi first class atau macam mana? Dia pergi dekat ekonomi. Oh, business class turun pergi ekonomi. Dan di ekonomi kalau smoking seat tu dia start daripada EFG belakang.
AFG. Oh, Ya. yang row belakang. Belakang saja. 3 row di belakang sekali. 3 row di belakang. Jadi dia Dekat jadi door 5 lah. door 5 last door. And then that would be like so packed lah. Kan? So maknanya dia kosongkan seat tu ataupun ada passenger duduk situ? Ada passenger duduk. Kalau full flight, dia akan ada passenger lah. Tetapi passenger tu memang smoking passengers lah. Sebab so mana kalau dia tak smoking ayo. That's why masa experience saya jadi reservation staff, dia ada smoking dan non-smoking zone. I see. Jadi selalu smokers dia akan ambil the smoking zone lah. I see. Yeah. So maknanya kalau full flight yang nak merokok kena pergi belakang berdiri di belakang seatbelt sign off of course lah. Start rokok lah macam tu I see. So tetapi waktu tu tidaklah ada peristiwa-peristiwa yang macam non-smoker being irritated by the smokers. Benda tu tak wujud pun. Sebab mereka tahu flight tu belakang tu memang smoking zone. Kan? So yang non-smokers yang memang duduk depan. So there's no issue lah. Dulu tak ada isu sangat tak kan? Tak ada lah. Kan? Betul. There's no such thing macam kalau you masuk restaurant and then restaurant tu all non-smokers kan, and then dekat sini smoking session, lepas tu ada pula orang kata customer kat sini nak bising orang, tak adalah dalam aircraft waktu tu, tak ada such a thing because it's professionally known that kita ada smoking division, section and non. Yes, dia betul. Tidak pula menjadikan seluruh satu benda yang bermasalah lah. Tak ada tidak, datangkan masalah tidak. apa-apa. Yalah betul. Setahu saya pun, pengalaman saya buat Japanese route yang ada smoking zone tu memang tak ada masalah. Because kenapa masa tu yang lain, route lain dah tak ada dah. Cuma dia cakap Japanese ni hardcore merokok. So kita letak Japanese route saja yang merokok. I think 3 row di paling belakang sekali lah. Itu isap rokok. Kadang-kadang kosong tempat tu, dia orang datang isap rokok je dengan kru-kru sekali je. Kan tapi sekarang tak ada dah. Tak ada dah. Sejarah jadi sejarah dah. Waktu tu masih ada route yang macam European countries ke, flight pergi LA ke, everywhere pergi Kak ni Japan masa you route, cakap masa 2001 you still fly ke? Yes. 2001. Ya. Tak 2001 saya dah berhenti. Oh dah berhenti ya? Ya. Oh you tak sempat 9/11 punya tu, tak sempat Tak sempat. Apa yang you rasa kejadian 9/11 masa tu? Selepas you dah berhenti berapa lama? Saya fly sampai tahun 97. 97 saja. 97, tapi masa tu airport di KLIA baru dah buka. ada. Baru buka. You dah sempat serve situ? Sempat fly di KLIA 1 lah, belum ada KLIA 2 kan. And then after that untuk continue the SEP kan, untuk kita punya safety course, saya decide to berhenti untuk saya masuk itulah bidang seni lah. Itu kita hold dulu sekejap. Cuma saya nak tanya yang tadi dekat London tu. Kat London, apa yang you buat selalu? Mana you suka pergi? Mana you suka lepak? Mana suka beli barang? Okey. Biasalah. Lepas tu duduk kat mana? Hotel? Oh. Macam zaman I kat Kensington. Sama juga. Kensington. And then biasalah kita memang suka pergi London town itself kan. Naik bus tu. Naik bus and then naik the London taxi, the so called black London taxi kan. And then pergi the bridge, London Bridge. And then kita pergi the flea market. Your first experience sampai London kat macam mana? Your first experience sampai London. Okay, kan jet lag. Okay. Kan jet lag sebab kita punya difference of timing kan. Kita punya day and night different kan. Okay. Dan orang kata by the time you sampai you akan jadi sangat mengantuk atau whatever. Your body clock memang you akan tiba-tiba mengantuk pukul 2 petang. Kan? Tapi saya tetap tak boleh tidur. Oh ya? Saya tetap tak boleh tidur. Memang... Mungkin because I was so excited when I get to London. And then saya berjalan lah. Jalan kaki ya? Jalan keluar. Jalan naik bas apa semua. Pakai peta lah that time. Pakai peta ke? Tak, saya main jalan je. Main jalan je? Wow. And then after that you turn back lah. It's just that you want to have the breeze on your face. Ambil angin. On your face. Waktu tu bila kita flight pergi international route ni, kita sangat stylo lah kan.
especially winter. Melaram lah winter season. Dengan winter coat kau, dengan boot kau, dengan muffler dan sebagainya lah kan. Dulu tak ada Instagram je kan? Tak Kau ada. tidak. Penuh lah. Tapi still gambar-gambar ada still simpan lagi ke? Adalah. Waktu tu Kodak lah kan. Kodak, ya. Zaman-zaman yang kamera yang begitu yang you pergi kedai gambar kena cuci lah kan. Tapi kalau sekarang, kalau zaman-zaman saya, zaman-zaman saya lah beli groceries dekat London. What about you? Ada diorang waktu tu suka ataupun, beli pinggan mangkuk. Noritake apa Noritake, semua. lepas tu Queen Anne kan. Lagi hebat you all. Kan waktu tu ramai kru buat bisnes kain-kain di Dubai. Kan? Betul. Lepas tu murah kan sana kan. Dubai kan boleh terus buat baju dalam masa Cenani lah. Cenani less than 24 hours kan. You kan sampai je tu ukur baju, besok ambil siap jalan. Ambil kan. Ramai kru waktu tu suka meniaga. Waktu tu Versace lah tengah top waktu tu kan. Jadi bila kru kalau naik stop dekat mana-mana negara, sama je buckle dia. Buckle Versace, seluar Versace kan, yang ada warna kuning, warna orange, warna merah and then blue kan. So satu pattern dengan potongan rambut yang sama waktu tu lah kan. So waktu tu adalah zaman kru kuat meniaga. Tapi saya tak meniaga. Dan saya tak potong rambut yang sama. Maknanya lepas tahap leher gini, rambut gini, masa SNY, after that I kept my hair long. I see. So bun lah. So bun girl. So selalunya bila kita tunggu untuk pergi makan ramai-ramai 18 kru, kan kita take care of each other, Zaro, kan. So kita ada satu pattern yang rambut sama dengan buckle Versace. Saya turun dengan denim jeans yang koyak rabak macam tu. Macam lain ni saya ni kan. Lepas tu dengan rambut panjang macam raga tu, macam very psychedelic. Lepas tu diorang, mana Suri ya, Suri. Bagi Suri. Eli Suryati. Okay. So saya letak nama Suri. I see. Sebab saya nak macam Melayu. Faham. Jadi macam Suri tu kan Melayu. Macam Suri mana? Saya relax aja tu tengok diorang mencari-cari saya, because bila uniform it's recognizable. Betul. Kan? So bila you masa tu you sanggul cross on ke apa? Tak, sanggul yang satu tinggi tu. Ban, something ban. Ban. High ban. Kan kita tak boleh banyak sepit. Remember? Yes. Sepit hanya ada berapa. Grooming guideline tu. Grooming guideline. So you have to look beautiful, prim and proper and kemas and kan. One of the best part for me lah, one of the best is bila kita sampai hotel, kita nak check in. Betul. Kan. And then kita ada cabin crew dari macam-macam negara. Okay. From other airlines, yes, other and airlines. then Malaysia Airlines kan. Tapi dengan kita punya wardrobe, pakaian Malaysia Airlines, kita punya kebaya kan, bila jalan tu dan slip tu kan kipas tu kan. And then kalau kita sampai negara-negara yang four season kan, kita akan turun. Kalau waktu tu winter kan, kita ada kita punya winter top coat kan. So we look so good and the guys look so dashing kan. And then kita ada scarf, silk scarf. Betul. Yang MAS punya. Pada saya macam, wow, cantiknya. Bangga because we look so good. And then semua akan nampak tanya, identity tu. mesti Mak Saleh jumpa, where are you from? Kan? And then we make friends lah dengan other airlines kan. Sometimes kita pergi makan and then diorang happens to stay in the same hotel kan. Kita just hello and some of us make friends lah. Begitulah. That's the difference. Okay. Alright Kak, yang selalunya kalau kisah seram, ada mengalami seram di hotel ke di mana ke, tak ada? Dekat Taipei lah. Ada? Taipei tu kan yang terkenal benda-benda tu. Okay, kita hold sekejap Kak. Kita sambung selepas ini kisah seram Eli Suryati. Okey, kembali lagi podcast Borak Dalam Geli bersama Eli Suryati. Dan tadi kita stop dekat kisah-kisah seram. Okey Kak. Okey, selalunya memang seram ni memang
orang suka benar lah, saya tak tahulah kenapa Tak tahu, kan. eh. Tapi of course Taipei hotel kita tak payah cakap lah hotel mana. Apa yang terjadi to yourself ataupun ada kisah rakan-rakan? Masa kita fly, okay, I don't know later on macam mana. Okay. Tapi waktu saya satu bilik satu orang. Oh sama Sas. Sekarang pun. Sekarang ya. Sekarang still. Okay, that's good. Okay, satu bilik satu orang. So pengalaman tu di Taipei, kan? Memanglah Taipei ni yang macam lah cerita-cerita dia kan hotel dia lama tapi dia 5-star hotel. Jadi kita tak nak fikir sangat lah, kan? Tapi memang bila kita masuk bilik tu dia macam dia tidak bright, kan? Dia tidak bright. Dia memang ada aura yang semacam, kan? Dan bila kita tidur malam tu memang tak selesa lah. Jadi macam dia bukan pasal air menitik-nitik dekat dalam bilik air, you know, dia bukan begitu kan. Dia macam tiba-tiba dia pasang. Tetapi there's no such thing macam bilik sebelah ke dan sebagainya, kan? It is in your room, Okay. you know. Jadi bila saya pergi, saya tengok, dia pasang tu kuat, kan? Impossible sebab kita pakai sebelum tu kita memang tutup habis. And then saya masuk, saya tutup lah. And then kita cepatlah lari, kan, ke bilik, ke katil, kan. Dia pasang lagi. Dia begitu. Jadi sampai pagi lah you tak tidur. Tetapi tak tidur tu tak adalah you tegak. Sebab kalau you tegak, you takut nampak apa-apa, kan. Jadi cara yang paling selamat, you memang selimut sampai kepala, sampai ke pagi macam nak lemas, just to wait till morning. And then after that, saya the next day tu, saya minta another stewardess untuk sleep dengan saya lah. Kan? Itu sajalah cara. Itu sajalah cara dia. Tapi dia tak ada kacau lah lepas tu. Dia tak kacau yang lain, kan. Tetapi pada saya macam itu tak menarik kot, kan. Ada lagi satu, masa tu saya buat narrow body, Kota Baru, Kelantan. Okay. Hotel tu hotel lama lah. Kita kan MAS kan selalu 5-star hotel, kan. But it's an old hotel. So saya tengah tidur, lepas tu saya rasa saya dikejutkan. Lepas tu saya macam, saya buka mata, ada pasangan orang tua dekat atas katil saya. Betul, sepasang very old frail couple, sangat tua, kan. Dia betul-betul kat atas kalau, melompat lah, buka pintu, jedang untuk lari. You lari lari balik bilik. Serius. Dia Kota Baru. Dia, yalah, tapi bukanlah macam orang tu seketul, tetapi kita nampak dia Penampakan tu macam dia tengok dia macam mengesut dekat atas katil you, sebelah macam tengok kau. And then you bangun terus lari. Lari lah. Lari masuk bilik kawan. Pergi ketuk lah bilik kru yang lain, stewardess yang lain, kan. So Kota Baru tu satu malam tu je lah. Besok dia balik, kan. Oh sudah, cakap. Itu betul-betul depan muka macam tu. Takut. Yang tu melek macam. Kota Baru jarang oh. Ya, tapi ia berlaku pada saya. I see. Jadi yang macam London semua saya tak takut sebab bilik dia tak besar. London kan tak besar bilik dia, just nice lah, just nice. It's not that big. So kalau orang katakan kota London macam kota lama, kan. Tapi so far tak ada apa-apa, okey je. Kan, macam route lain tak ada lah. Macam jemaah haji pernah flight Jeddah jemaah haji. Yes, of course. Ada apa, rasa ada bawa saka lah. I don't know. You tak ada experience tu. Pada saya ramai yang tak berpengalaman naik flight, kan, before that, kan, because orang tua, kan. So kita melayan lah, kan. Ada yang biasalah dia tak tahu pakai toilet. Dia punya sistem in the toilet, kan. Jadi lain, nak aim kat mana semua tak tahu, kan. Jadi memang flight begitu kita dah bersedia untuk
untuk terbang. Maksudnya untuk menghadapi macam-macam situasi yang bakal. Ya. Betul. And then ada yang waktu tu atuk-atuk nenek-nenek kan, dia orang macam takut nak fly kan. Dia sangat takut menggigil-gigil kan. So kita tenangkan dia hanya untuk take off, and then right after seatbelt sign off, kita datang balik kat dia. Macam mana you tenangkan makcik-pakcik itu yang takut terbang? Kita bawa lah dia bercerita kenapa nak pergi umrah, dia nak buat haji dan sebagainya. Itu juga yang saya apply to myself kalau ada passenger yang takut. I pernah depan-depan dia take off landing, I cut my station, nak take off landing, dia dekat depan. Dia takut nak fly. I tanya dia hobi dia, apa suka buat. Daripada dia suka mengait. Tertanyalah mengait tu macam apa yang seronok mengait. You buat apa? Benda-benda macam tu lah. Buat dia leka. Kapal tu Tapi kita dah prepare silent review before kita kan. Sebab take off landing is very crucial. Kita pun nak kena prepare juga in case anything happen. At the time kita nak layan ni yang takut naik flight ni. Betul. So perkara-perkara begini yang kita hadapi. That's why kita kena selalu steady lah, Zarul. Dan apa yang audience di luar tak tahu, atau masyarakat di luar sana tak tahu, adalah kita disediakan untuk menghadapi berbagai-bagai situasi. Betul. Selain daripada emergency on flight dari segi cuaca buruk, tetapi juga kalau ada bomb threat in the aircraft, what you do kan. So perkara-perkara begitu orang tak tahu. Dan kita juga boleh jadi bidan jika ada so kita belajar macam mana nak sambut baby. Kelahiran on flight. Kita tahu apa crowning stage, kita tahu semua. Kita tahu kan. Kita tak belajar, tapi ditunjuk video every year. Tunjuk video orang beranak, you all. Kita tak tahu. Step by step. Lepas ni keluar apa, lepas keluar kepala dia buat macam mana, dah keluar body nak potong tali pusat, semua tu belajar. Of course lah, passenger tak boleh fly bila dia 35 weeks, tak boleh 34 weeks, tak boleh. Tetapi ada yang kelahiran bawah daripada 34 weeks, tapi dia masih boleh fly jika berlaku dalam aircraft dia melahirkan. So kita dipersiapkan. Dan ada juga pengalaman saya, first class passenger meninggal. Flight ke mana? Flight masa tu pergi Australia, pergi Adelaide, tak salah saya. Heart attack. Kan? Tu sedih lah. You attend ke is not your my passenger on first class. Of course my IFS I attended. Yeah, attend. Kan? So because then you tolong lah kan. Masa tu dia tengah pump ataupun dia dah habis. Tak ada dah. Dia dah habis. Macam mana dapat tahu yang dia dah tak ada page for doctor? Because bila kita dah landing, kita serve dia and he looks okay. He looked fine. Dan dia tidak nampak macam dia nak meninggal dan sebagainya kan. Tapi bila dah landing, bila passenger start bangun and everything, kita pergi pada dia tidak respon, tak ada apa-apa, kosong. And then of course lah kan kita check pulse, then check sini, respond everything, tak ada, sini semua nothing. And then of course lah IFS and all attended, the captain datang and then call the ground staff, and then datang doktor, medic datang and check, and memang announce date lah. Tapi yalah, tak nampak pula dia nak pergi. Tak ada nothing. Dia macam biasa je, relax, dia tak ada apa-apa. Dia tidak macam ada sakit jantung ke, macam nampak sesuatu. Tak, tahu-tahu dah habis. Kan? Mak Saleh waktu tu, Mak Saleh. I serve him. Mak Saleh, a big guy. Tak ada nampak tanda sakit masa dia serve, tak ada. Tak ada. Dan you kena interview dengan polis tak masa tu? Tak. Because bila the doctor datang, and doktor yang kena. Doktor yang, of course because it was like macam bukan kematian disebabkan ada apa-apa dekat on flight, tak ada kan? Tak. Because of course, as you know kan, kita punya food kan is very well prepared kan, dari segi temperature dan sebagainya, dan tidak ada keracunan, dan itu very high quality standard yang kita kena sustain for the airlines. But in a way, dia tak menyusahkan you all lah sebenarnya.
Kan? Dia tak ada bagi kecoh before landing ke, jantung ke, tak ada kan? Tak. Tapi kalau I pun kalau dapat macam tu quite sedih juga kan? Ya, terkenang lah sebab kita serve dia kan? And we never knew. You ada communicate dengan dia, bercakap dengan dia masa bercakap as we serve lah. As we serve dia passengers kita kan. Tetapi he doesn't look like he's gonna go. You know. Yalah. So that was really shocking. Then of course lah, you macam terkenang-kenang because you just spoke to the person. Yes. And then the next thing you knew, bila kita landing aja, bila passenger semua bangun dan kita pergi kat dia, sometimes orang nak relax dulu kan. Dia nak bagi clear sikit aircraft tu baru dia bangun kan. Tetapi agak lama. So that's when we came over and attended. And then in the end, we knew that dia pass away. And then after that datanglah stretcher and everything. Ini jarang berlaku. Yeah. Banyak-banyak I interview selalu on flight pam apa semua, mati apa semua kan. Ini dah landing tahu meninggal. Oh, ini something new juga pada saya. Yes, I experienced that. Yalah. Yeah. And then when we talk about things unusual, pengalaman bila kita dalam aircraft, yang saya pernah rasa, saya tak tahu kalau saya seorang ataupun perkara ni pelik ke kan, tapi saya pernah lihat macam hujan tahit bintang. Saya pernah nampak tu. Ya, tapi tak tahu kan saya nampak seorang. Macam pelik kan. Tuk menampak je. Nampak kan, tak tahulah. Hujan tahit bintang ke? Kat mana? Dalam kapal, dalam flight ke? Aircraft. Saya nampak kat luar tu kan, kita kan boleh nampak kat luar kan. So that was night flight. So of course it was macam comet, something like that. Maybe kot comet ke, tak tahulah. It was really gorgeous. It was really beautiful sight to watch. Tapi betul kalau malam-malam kan, kalau kita terbenung dekat tepi tingkap tengah malam, kita tahu kat mana-mana kita ni, tengok awan macam-macam, bulan bintang macam-macam lah kan. So, saya sangat-sangat indah. Tapi nampak macam komet tu kan. Macam hujan tu. Hujan yang kan orang kata apa aurora something. Apa? Alah, kan macam orang kata ada star yang make a wish tu. Oh, tak tahu bang apa. Okay, macam tu lah. Dan banyak macam hujan. Saya tak pernah nampak pula benda macam tu. Aku nampak seorang ke? Kan? Tapi it was lain macam lah dia punya keindahan tu. Ya. And then saya sangat suka bila flight, even now as passengers, bila kita above 20,000 feet, above the sea level, kan, dan kita berada di atas awan, kan, yang itu kapas awan. Itu Allah punya ciptaan yang betul luar biasa. Rasa betul. Macam kalau aku keluar daripada pintu aircraft ni, aku boleh guling-guling atas awan kan. Ada macam kita tengok macam ada shape istana kristal macam-macam kan. And I was like wondering, perhaps diorang ni bila they create something and looking out the window from the aircraft kan, that's how you get to create istana kristal dan sebagainya. So I was just wondering lah kan. It was so beautiful. Yang itu adalah pandangan halwa mata yang kita hargai, ya Allah Ta'ala punya. Betul. Satu macam saya suka tengok kalau waktu nak maghrib dengan waktu nak subuh tu, bila dekat atas dia nampak kuning, biru, gelap semua tu sama cantik lah. Itu kat atas dia nampak tu. Kat bawah dia takkan jumpa view macam tu. Ini memang cantik. Itu satu pemandangan. Itu yang kita dapat dari pekerjaan kita lah. Alhamdulillah. Ya. Okey Kak, ini kita nak bercerita pasal The Kebaya. The Kebaya ni apa? Orang kata kebaya ni satu benda yang keramat lah kan, kebaya. Dan you dapat merasai pengalaman tu selama 7 tahun. Yes. So the experience selama 7 tahun memakai kebaya tu, sesuatu yang membanggakan ataupun sesuatu yang you boleh letak dalam hidup you, ini sesuatu yang manis dalam hidup I?
pakai kebaya tu? Itu pastinya sesuatu personal pengalaman yang sangat manis. Walaupun kita ada beribu-ribu